oh. Suya kayo, eh. Pero na ko yung nakita ang kalsada, baka napunto lang. Hindi ka na dyan? Ang responde mo kayo, magpupukod. Kaon niya akong bag. Kaon niya akong bag. You can eat it for the Christmas, New Year. You can put the parent, or you can write a letter and sit down, can add and we talk. Ikaw? Mumukha na to. Wala. Uy, katuloy. Asa mo sila?
talaga. Ah, di pwede. I'm not so perfect, baby. Are you alright? Logi ko saging.